ओम शांति पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य लेखक सुधांशु शेखर मिश्र प्रथम खंड प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवत गीता सर्वशास्त्र सार सर्वजनमान्य परम आध्यात्म ग्रंथ गीतार उपदिष्ट शिक्षा को ठीक भाव अनुशीलन करी जीवन रे अभ्यास करिपारिले आमे आसक्ति शून्य गृहस्थी जीवन यापन करिपारिबा। आत्मीय स्वजनक मृत्यु मर्माहित होई पड़िबा नाही। अत्यंत दारुण दुखरे मध्य विचलित हेबा नाही। अज्ञानता हेतु अहम बुद्धिर वशवर्ती होई स्वयं को संसारर अन्य मानव ठारू पृथक मने न करी आत्मिक दृष्टिकोणर समत्व अनुभव करिपारिबा। ब्राह्मण शूद्र पतित चंडाल समस्त को समदृष्टि देखिबा। काम क्रोधादि बासनार मुक्त होई समस्त सांसारिक दुख और अशांतिर मूलोत्पाटन करिपारिबा। आत्मिक दृष्टि रे समस्ते अजय अमर। संसार रे समस्त दुख सुख शुभ अशुभ जन्म मृत्यु मध्य देई अभिज्ञता अर्जन करिले समस्त मानव परिशेष अमृतत्व आड़कू अग्रसर होई जाती। एही सत्य को हृदयंगम करी समस्त अवस्थार गभीर आत्मिक शांति समता और ईश्वरीय स्मृति मध्य निजको प्रतिष्ठित करिपारिबा। आभ्यंतरीण शांति रे प्रतिष्ठित होई स्व स्व स्वभाव अनुसार परम प्रिय परमात्मा को उद्देश्य रे यज्ञ रूपे समस्त कर्म संपन्न कले कालक्रमे अनेक जन्मर कलुषित मानवीय संस्कार को रूपांतर पूर्वक परा प्रकृतिर दिव्य शांति ज्योति ज्ञान शक्ति प्रेम और आनंद मध्य दिव्य जन्म और जीवन लाभ हो पारिबो। आम देश रे गीतार जेते प्रकार संस्करण प्रकाशित होईछि प्राय अधिकांश शंकरଙ୍କ भाष्य अवलंबन रे। शंकराचार्य तांकर मायावाद को प्राधान्य देई गीतार जेउ भाषा टीका रचना कले ताहा अध्ययन करी साधारण लोकଙ୍କ मनरे एही धारणा हैला जे गीता केवल संसार त्यागी सन्यासी मानकर ही शास्त्र। वस्तुतः गीता सन्यासी मानक पई रचित होई नाही परंतु सामाजिक मानवर दैनंदिन जीवनर संगीन मुहूर्त रे जेउ सब गभीर प्रश्न और समस्या उदय हुए अर्जुनर समस्या को उपलक्ष्य करी गीतारे से गुड़िक चरम समाधान दिया जायछि। अर्जुनଙ୍କ कर्म त्याग संसार त्यागर प्रवृत्ति को तामसिकता और क्लीबता बोली निंदा करी भगवान गीता शिक्षार सूत्रपात करिसंती एवं गीतार आरंभरू शेष पर्यंत बाह्य संन्यास और संसार त्यागर प्रतिवाद करिसंती। कुरुक्षेत्र परि भीषण रक्तपात को किपरि शुद्ध आध्यात्मिक जीवन लाभर उपाय रे परिणत करा जाय पारे सामाजिक जीवन यापन पूर्वक संसारर प्रयोजनीय जावतीय कर्म आदि संपादन करी मानव एही मोर देहरे ही मुख्य लाभ करि पारिबो। इहिव प्राक शरीर विमोक्षणात् किपरि परमात्मा सहित युक्त होई पारिबो सुख समृद्धि पूर्ण जीवन यापन करि पारिबो। एही पृथ्वी ही किपरि स्वर्ग राज्य रे रूपांतरित होई पारिबो। भूपम राजम समृद्धिम ताहा ही गीतार प्रकृत लक्ष्य। एथिपई प्रयोजन आंतरिक त्याग आंतरिक साधना बाहिक संन्यास प्रयोजनीय वांछनीय नुहे। ज्ञेय सत नित्यम सन्यासी जो न द्वेष्टि न कांक्षति। सकल बंधन को कारण मने करी सन्यासी गण कर्म त्यागर उपदेश दियंती किंतु गीता कहे कर्म फल रे आसक्ति न रखी कर्तव्य बोधरे कर्म कले ताहा केबे हेले बंधनर कारण हुए नाही बरं सेही परि कर्म मध्यरे मानवर प्रकृति सुसंस्कृत हुए। परमात्मा निजर उदाहरण देहि कहिसंती जे से निजे केबे हेले कर्म त्याग करि नाहंती वर्तम एवं च कर्माणि। अर्जुन पाप और नरक भयरे आशंकित होई पड़िछंती। गीता कहे बाहिक कौनसी कर्म उपरे पाप पुण्य निर्भर करे नाही। काम क्रोध लोभ एही तीन विकार हेउछि सकल पापर मूल नरकर द्वार। अंतकरण रे जदि काम क्रोधाति विकार न थाए
ତାହେଲେ ବାହିକ କୌଣସି ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପାପ ହେବ ନାହିଁ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯଦି ଏହିସବୁ ବିକୃତି ଥିବ ତାହେଲେ ବାହ୍ୟତଃ ଯେତେ ସଦାଚାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ମିଥ୍ୟାଚାର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ସତ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଅନ୍ୟଟି ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହା ସନାତନ ଶାଶ୍ୱତ। ଗୀତା ଏହି ସନାତନ ସତ୍ୟର ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର। ଗୀତାର ସତ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶ କାଳ ବା ପାତ୍ରର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଗୀତା ସତ୍ୟକୁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି ଯେ ତାର ସନାତନ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପଟି ସୃଷ୍ଟି ଦେଖି ହୁଏ ଓ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଗୀତାରେ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଭାରତର ବୈଦିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୀତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଶବ୍ଦ ପଛରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଲୁକାୟିତ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ସେହି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟଟି ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏଇଠି କେହି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପରସ୍ପର ଆତ୍ମଦାନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ଏହି ଜଗତ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ହିଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଏହା ହିଁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ଯଜ୍ଞର ଜଗତରେ ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହେ ସିଏ ପାପୀ, ଚୋର। ଯିଏ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରେ ସେ ପାପ ଭୋଜନ କରେ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିବା ହିଁ ଯଜ୍ଞ। ଏହାକୁ ନୀତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୀତା ଯଜ୍ଞ କେବଳ ବୈଦିକ ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ଯଜ୍ଞ ବା ସ୍ମାର୍ତ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଗୀତା କହେ ଯଜ୍ଞ ବହୁବିଧ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆତ୍ମାର ମିଳନ, ମଳିନ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିଷ୍କୃତି କରି ଦୈବୀ ସଂସ୍କାରରେ ପୁନର୍ରୋପଣ କରିବା। ମନ, ବଚନ ଓ କର୍ମର ଶୁଦ୍ଧି ବ୍ୟତିରେକ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିକୃତ ସଂସ୍କାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତାର ଅହଂତ ମୁକ୍ତ କରି ଆମର ସକଳ କର୍ମକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ହେଉଛି ଗୀତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଯତ୍ କରୋଷି ଯଦ୍ ଶମ୍ସସି। ଏହିପରି ସମର୍ପିତ ଭାବନା ହିଁ ଆମର ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।